395টা आर्टिकल बिसिंगति तिप्रासारुगनि नायमखान साननानि बागि तिप्रा मथा सो थांनाय কিছুদিন আগে I think it was on 2nd of March Government of India, Government of Tripura they Tipra Mothani bisingo kaisa agreement sign ka এবং চিনি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট কালচারাল আইডেন্টিটি ল্যান্ড রাইটস পলিটিক্যাল রাইটস নতুই কাইসা ঐতিহাসিক তিনখাও চুক্তিनि बिसिंतै जों दाबो वार्किं ग्रुप होननाय वार्किं ग्रुप जों मा दंनाय गभर्नमेंट ऑफ इंडिया दंनाय गभर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा दंनाय सो असामनो जाय जायखे इमप्लिमेंट खालायनायनि बागै सरकारनि फातारो जेमन दंना नंनाय बिसिङाव मा दंनाय आबुनि बागैनो तिप्रा मथा सिद्धांत नाहारखा जे जों सरकारनि केबिनेटआव जोंनो थांनाय दं कारण केबिनेट बिसिङाव डिस्काशनफोर जुदि तिप्रा मथान बरक करि हिंगा बीजेपी बा आईपीएफटी बरक सिनि डिसिजन नाहारखा देखे अनेकगुलो चिनि बखानि मुसुमनि पॉइंट अफ कारजाकि फानं थाङो सो फॉर इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन इन द कैबिनेट खरंगनै मंत्री थांरानाय दाबो এবং इन फ्यूचर যদি কাহাম দেব কংখাই চিনি তো স্ট্রেংথ দং ভাই বিজেপি বাবু সিওয়াই মহারাজা একটা মেসেজ রেখা নিয়ে হরদি বড় তিনি ফুঙ্গো বাইচু গান খানা কাবু নাই সো মহারাজা যে সামান্য আবো পার্টি নি কক চিনি যত নি কক নইতে সো হাইক্লাইন তিপ্রা মথা গরি স্যার ওরো কইস কাছে দং মন্ত্রী তো থাকা মানে নো পার্টি বাই পার্টি বিশেষ এলায়েন্স কিছু প্রশ্ন আছে আবু সারে সারে খাই যাবেন স্যার बीजेपी पार्टी बाय तिप्रा मथा जुदि कथालाइमा करि बाय के बि कैबिनेट थांनाय बाय सुचिनि पक्ष तो महाराज जो सिद्धांत ना महाराज जो शेष को सुप्रीम लीडर बयनि पार्टी ओ 10 जन 20 जन प्रतिनिधि मा थांलाय किन्तु चिनर खूब सिम्पल है चिनर एकाई 100 एकाई हजार एकाई लक्ष महाराज थांगा सालायका दैट इज फाइन सर गोबां को कसमने बिसिं कासे को कसै दंगो बीजेपी बे आईपीएफ ते कथमने बिसिं ते आईपीएफ ते बिनि सारमार न मालिया तब तिप्रा मथा अ लामाते हिमि दं तम सानाय सर तिप्रा सर ते किसी सर नासिंगे अबनो नायग्रा तो आईपीएफ तिनि को आं साना थांला आमते हिंगाय इंदिरा मुजिब चुक्तिनो मानैने राजीव रांखल चुक्तिनो मानैने कांचन प्रभा देवी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि चुक्ति नमा नायने प्रत्येक चुक्तिनि लीडर दङ अरन लीडर महाराज प्रद्युत विक्रम मानिकको बनो जों चान्स मारनाय इन लीडरशिप न पुइतोमा चानाय बनो जरा रुइ म एग्रीमेंट न इम्प्लिमेंट खैनो जरा दिप्रासार लिडर ना আমি 8:30টায় ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষের অফিসে যাব as a leader of opposition a office of the prophet এই অফিসটা কিন্তু অফিস অফ দি প্রফিট এটাকে আমার ছাড়তে হবে দেন অনলি আই ক্যান টেক অফ অ্যাজ এ মিনিস্টার তো 8:30টায় আমি যাব আমার রেজিগনেশন লেটার ওনার হাতে দেব তারপরে গভর্নর হাউসে সঙ্গে আমার কাছে যা খবর আরও একজন বিধায়ক আমাদের কৃষকবন্ধু দেববর্মা উনিও শপথ গ্রহণ করবেন থ্যাংক ইউ বুঝাই পাসাই দংথম খাইতে সুমনে হা বিজেপি আইপিএফটি আবংখা প্রথম যে 2018 যে খাইমা পায় এবং 2024 নি তিপ্রা মথা বিজেপি আইপিএফটি তাই তিপ্রা মথা ত্রিদলীয় যে জোট অব কিন্তু আলাদা এবং বিনি ফাংশন বিনি ফান আলাদা আজ একাতে খুব সন্দেহ করে